कहीं देखो पानी कौ जाए पलि आसी जाई ही हेनी से देखो पानी कौ जाए आसी डंगा पड़ी लोक मैंने डंगार जी देखो ये हूँ गोटे दुकान दुकान आगे देखो केते पानी देखिपारे लोक चल चल जाऊँगी एभली एक समय आसला से समय गोटे व्यक्ति ये आपने देखिपे लिखाई भट्टारिका मंदिर मात्र यहाँ 6 किलोमीटर देखिपे रोड साइड रे भी पानी अलरेडी जमा हो जाए वर्षा जल कहीपर ना बन्या जल भी कहीपर एपटे राइट साइड रे भी सैया अरे बाप रे गहली देखो भाई मैंने गहली भट्टारिका मंदिर जावाई बहुत जोर से गहली बन्या हो किंतु कौन क्षयक्षति न हो लोक मानकर अरे बाप रे आगू जाइबन ना कौन अरे एठी पार्किंग पार्किंग भाई देखु कौ भाई आई आगू पार्किंग ही ना अरे भाई अबे इतने बट पानी पड़े आसी जीवा केमती भितर की गाड़ी रखी भाई भितर को जाए मन लगे लगुच पूरा भट्टारिका मंदिर ही देखिपारे आम कहीं देखो पानी कौ जाए पलि आसी जाई ही हेनी से देखो पानी कौ जाए आसी डंगा पड़ी लोक मैंने डंगार जी अरे भाई अरे एमती सीन देखा मिले मुझे भाभी ही नी भाई से मंदिर जाए जाए यही गोटे ही रो साहा भरसा अच्छी देखो आम गोटे डंगा चलती चलो 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 आज पुणी पेंट सार्ट ओदा हो आसे देखु तो बुढ़ी कहले माँ भट्टारिका एक्चुअली भट्टारिका ठाकुराणी आमर जो विग्रह अलरेडी स्थानांतरित हो जावा कि डंगार जा डंगार जा मौजा रुह आम जीवु बस डंगार बस मौजा मुझे बस पड़ी भाई चलो डंगार बसा बर्तमान एंजॉय करा हेनी हेनी सेतिकी सेतिकी आउन आउन मनुष्य मार मर ना ठीक अच्छे भाई एक हाँ मैं एक तुम एक चलो देखो ये हूँ गोटे दुकान दुकान आगे देखो केते पानी देखिपारे लोक चल चल जाऊँगी मतलब डंगार बस जाइए मिस्टर बादल कुमार पड़ा हाँ हाँ शांत कथा शुण ना तमें पूरा भाई पूरा मेन जगह बस आम भट्टारिका मंदिर बहुत बाटे बसीचु जस्ट गाँ पाखरु उगालपुर छक जो कहते भट्टारिका मंदिर देखते आम सामने कि से आपन आहरी माने 500 मीटर खंड पछरु डंगार बसी उगालपुर छक रु आम जाऊ डंगारे उगालपुर छक हाँ
उगालपुर छक मात्र 500 मीटर हम आम डंगार बस जाऊ एटी फील ଆମ ଫଟୋଟା ଟିକେ ନଉନ ଭାଇ तमे ऑलरेडी आसी गलो वीडियो रे ଏଟା କ'ଣ ଲାଇଭ୍? ना एटा YouTube चैनल टा हमर ହଁ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁଟା କହିବ ଟିକେ मिस्टर ଦେଖିଦେବା। V3 बाइकर मिस्टर V3 बाइकर ମିଷ୍ଟର V3 ୱାଇକର। हां बाइकर समय बाइक चलो कोई एठी छाड़ देबे ना ନାଇଁ ମୋ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ନେବେ ନା ଆଉ। ଏପଟକୁ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିକି ନହେଲେ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ସହ ମୁଁ ସହି ଦେଇଯିବି ଏ ଫଟୋ କ୍ୟାମେରାଟା ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ଆମେ ଫଟୋଟା ଉଠେଇଦେବୁ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ। ମୁଁ ପଛକୁ ଯାଉଛି କାଲି ଆମେ ଏଠି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲୁ ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚମ ଜାଗା ଅଛି ଏଠି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ ହଁ କରିଥିଲେ ହଁ ମିଷ୍ଟର ସ୍ପିଡ ହଁ ସେ ଆସିଥିଲେ ମୋ କଥା ଯିବେ ନହେଲେ ଆପଣ ଆସିଲେ ନମ୍ବରଟା ନେଇଗଲେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ ଆମ ନମ୍ବର ନେଇଗଲେ। ଫେରିଲା ବେଳେ ରିଟର୍ନ କଲାବେଳେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବ ଆଉ ହଁ ହଉ ମଉସା ଦେଖିଲ ମନ୍ଦିର ଆମ ଘର ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବୁ? ହଁ ସେଇଟା ବି ସତ କଥା ଦେଲୁ କି ଡେସଲାଟ ଇଆଡ଼େ ଦେ ମୁଁ ରେକର୍ଡ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପଛପଟେ ବସିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବାଦଲ କୁମାର ଇଏ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ଆମ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବୁ ଏଇ ରୋଡ଼ ଦେଇ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ତାର ଗେଟ୍ଟା ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଉସୀ କେମିତି ମାଉସୀ ଦେଖିଲ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖିଲ କ୍ୟାମେରାଟା ଲଗା ତାଙ୍କୁ ସାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ହେଉଛି କି ସେଥିରେ ଚାଲିଛି ରେକର୍ଡ ମେନ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ ଚାଲିକି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବା ହେଉଛି। ହଁ ଯୋଉଠି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯାଉଥିଲେ ରୋଡ ନାହିଁ ନା କରେ ଭାଇ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସବୁ ଓଦା କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଥାନ୍ତା 20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା ମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ବି ଏତେ ବାଟ ପାଣି ଆସିନଥିଲା ଆଜି କରୋନା ପଠୁ କେତେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ନାହିଁ ଯେବେଠୁ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ ଯେବେଠୁ ବନ୍ଦ କରିଛି ବନ୍ଧ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ନଥିଲା ଛତିଶଗଡ଼ ଜାଣିନି ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଣି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲାଣି କହିଲାଣି ତମେ ପାଣି ଛାଡ଼ ତାଙ୍କର ବୁଡ଼ିଗଲାଣି ଦୟାର ଭିକ୍ଷା ଛାଡ଼ିବଟି ଆମକୁ ଭାଇ ତମେ ଅଲରେଡି ଆସିଯିବ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଭାଇ ମିଷ୍ଟର V3 ବାଇକର ଏଇଠୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଭଟ୍ଟାରିକା ଲେଖାଯାଇଛି ଗେଟ୍ ବି ଦେଖାଗଲାଣି ପହଞ୍ଚିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ ଯିବ ନା ଚାଲିକି ପଳେଇବ? ନାଇଁ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ସିଏ ପହଁରିକି ପଳେଇବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଭଟ୍ଟାରିକା ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ଏଠି ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଟ୍ରିପ୍ ହେଇଗଲା ଡଙ୍ଗା ହାୟାର କଲୁ ଠାକୁରାଣୀ ନାହାନ୍ତି ନା ଭିତରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗା ହାୟାର କରିବା ହଁ ଠାକୁରାଣୀ ଟେମ୍ପରାରୀ ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ମନ୍ଦିର ସେଠିକି ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ନି ମତେ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ କହୁଛି ଏଇ ମାଟି ଏଇଠି ଡଙ୍ଗା ଏଇଟା ଡଙ୍ଗା ଯାଇ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା ସେପଟେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ନା କ'ଣ ବାଇକ୍ ଧରି ପଳାଇଛନ୍ତି चलो चलो यहीपटे चलो नदी बढ़ु କ'ଣ ଚାଲିଲ पैंट ओदा है आ कौन करिया ओदा तो है भट्टारिका मंदिर आई तो गोड़ न धोईकी कौन
खराब लगेगा ना थंबनेल जा बनो भाई बाप रे बाप की गहली देखो आमर न्यूज रिपोर्टर वाला को आम आम भिडियो आनी चलचे यहाँ बोधे न्यूज ओडिया चैनल तो अचानक आसिक आमर देखा गले आम सांग जड़े देखु चलुला किंतु एभली एक समय आसला से समय गोटे व्यतिक्रम देखा मिलला वर्षा जल बर्तमान उठू अर्थात बन्या जल प्रवेश कर सारी आपको देखा चित्र जो गोटे पटे देखुए मंदिर चित्र देखुए कारण संपूर्ण भाव जलाग्न रही और देखुए जो चित्र सुह पूरा पानी अकाचक सुह भितर बर्तमान मंदिर रही एपटे भजन मंडपर पानी रही देखुए प्रखर स्रोतर दिग को देखुए कारण पानी अति जोर प्रभावित होता जल अति जोर प्रभावित होती जहाँ गोटे बड़ साउंड ये देखा शुणा मिलूँ अनुमान करें जे ये नदीर प्रखर स्रोत जो हिराकुद जो पानी आसूँ जो बन्या जल यार प्रखर स्रोत केते मात्रा रही सहज धारा चली कि तथापि आम पाख लोक मैंने न मानी ये सौंदर्य देखापी समस्त माड़ी आस छुट्टी स्थानीय लोक आसती पैसा उठीगला पैसा उठीगला कौड़े आस बन्या देखिया बन्या तुम घर आड़े होनी बोधे कौन नाई पा पहाड़िया लोक आम बर्तमान मुन्ना ही पानी पूरा ओदा हुई बाट चलुंट पादे पादे पानी होता आंटी पानी आसला बेलू ये पादे पादे पानी होता पूरा पैंट देख पूरा परिश्रम वीडियो भाई ये हूँ भट्टारिकार द्वारदेश द्वारदेश भी पानी बाड़ी जाए मुख्य द्वार देखो आम डंगा आसीगला आम ये डंगार जीवु बर्तमान पदजल रास्तार भी डंगार व्यवहार हो कहीं पानी भी से भाई ना आम पैसा चल चल
ଭାଇ ମୁଁ ପଳେଇବି କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁନ୍ନାଇରେ ମୋର ଡଙ୍ଗାର ପୁରା ଉପଭୋଗ ନେଉଛି। ସିଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କୁହ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ପାଣି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାଣି ଲାଗ ବିଶ୍ୱାସ ସବୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତମେ ତ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଚାଲ ଇକୁ ସାଇଡରେ ପୁରା ଗପି କରୁଛ ଆଉ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ବାତ୍ୟାର ଫୁଲ ଉପଭୋଗ। ଭାଇ ପୁରା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ 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 ଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ କି? ହଁ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆସିବ ଆସିବ ମିଷ୍ଟର V3 ବାଇକର। V3 ବାଇକର ସିଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇ ଏତିକି ଯିବେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାଣି ଦେଖ, ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମଉସା? ଏଇଟା କ'ଣ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ? ପାଣି ଭେଦୁଛି ଇଏରେ ଜୋର ହଉଛି। ଇଏ କାଦୁଅ ହବ ତ। ବନ୍ୟାର ଉପଭୋଗ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ। କ'ଣ କରିବା? ଗୋଡ଼ା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ହଉ ଆସି ଗୋଡ଼ିକି हाँ हाँ मंदिर जा देखो आ गोटे डंगा जाऊँगी देखिपारे वीडियो करने के कष्ट करा पड़ी। तो जी भी वीडियोटा देखुं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर जय माँ भट्टारिका। मुन्नाई आमर बसिक कौन भावुं तो हाथ हाथ कमी कटिला कटिलानी पे पथर छेचीगला पथर छेचीगला वीडियो चक्कर रे देखिपारे के कष्ट करा पड़ी। तोर पूरा पैंट बाजिगला छेचीगला गोटे जगार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो फाइनाली एबे हमें रिटर्न कर दिया घर को। हमारा गाड़ी डिस्प्ले तो देखिपारे आप गोटे वीडियो बनाने के कष्ट करा पड़ी। तो जी भी आप वीडियोटा देखुं प्लीज वीडियो को शेयर करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करने जमा भी भूलिए। तो पुणी देखा आप सहित गोटे नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो। तो टाटा बाय बाय, जय जगन्नाथ, जय माँ भट्टारिका।